पुआ कहलु आम जातीय राष्ट्र खेल कौन? बापा पबजी आ फ्री फायर। हाँ वाह बढ़िया पुआ तते पढ़े पढ़े तू ये लास्ट को कहलु आ तो भलिया पुआ थिले सुनामा अर्जन करू परीक्षा ताले तू कौन या जो पढ़ी तू बोधे पबजी लिखी देचु। हाँ बापा आम जातीय राष्ट्र कौन समस्ते खेलुं पबजी आ फ्री फायर मुझे लिखिदेली सेनर थिला फ्री फायर पबजी एंड फ्री फायर क्रिकेट। और कहलु आम जातिर पितार ना कौन? बापा जातिर पिता है पा मंगुली स्वाई। वाह मो पुओ तो पूरा बढ़िया आ कहलु जातीय पशु किए? बापा बिलेई। बापा तमें तो कहल बिलेई नहीं बाघ ना बिलेई भाया बाघ को देख ये हूँ बाघ आ तमें खाली एमती मत बाड़ी चल नाई। ଆଉ କହିଲୁ ତୁ କୋଉ ବୁକଟା ସବୁଦିନ ଖୋଲୁଛୁ? ବା ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ବା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି। ତା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୋତେ? ତମେ ତ ପୁଣି ମୋ ବାପା ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କଥା କହୁଛ? ହଉ ହଉ କହିଲୁ ଆମ ଯୋଉ ଆଜି ଇତିହାସ ତ ପଚାରୁଛି କହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କହିଲୁ? ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ବା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ କି ନାଇଁ? ତମେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତମେ କହୁଛ ପିତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ଅମଳରୁ ଆମ ବୋଲିକା। ହଇରେ ପୁଅ ଦେଖିଆ କହିଲୁ 5 5 ବାପା 15। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ରଖିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖା ହେବ ପୁରା ଦମଦାମର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।